usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Cebu City Sports Center giablihan na pagbalik sa publiko. Magpamakuna sa dakbayan sa Sugbo alang sa 5 ngadto na sa 11 anyos kasamtangang gihunong. Arsobispo sa Sugbo nanawagan sa katawhan nga pilion ng kandidato nga tarong ug maayo ang gawi. 16 ka mga kawani sa Mandawi City Hall positibo sa paggamit og illegal nga drugas. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayre 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, gibuksa na og balik ngadto sa publiko sugod kagahapon ang Cebu City Sports Center. Abli na sila gikan sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 9 sa gabi. Kay nunduman nga gisirad-an sa publiko ang maong sports facility tungod kay gihimo kining isolation facility alang sa mga nataptan sa COVID-19. Ablihan na unta kini og balik sa katapusang bahin sa maiging tuig apan nalangan kini human nga gikuso-kuso ang syudad sa Bagyong Odette. Matod pa sa manager sa Cebu City Sports Center nga si Jubito Taburada nga way mausab sa entrance fee nga pag-ablihan nga magpabilin kini og 20 pesos apan kinahanglan usab nga mopakita og vaccination card ang musud sa maong pasilidad. Dugang pa niya nga ila usab nga ipatuman ang 70% sa kapasidad nga mahimong makasud niini sa susamang oras. Sa pagkakaron ang ubal pa ang mahimong maggamit sa samtang mag-anam-anam sa sila og ayo sa uban nga mga area. Magpabilin gihapon nga vaccination site sa mga bata ang basketball court. Samtang gipahibaw karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga waunay pagpamakuna nga mahitabo sa mga nag-edad og 5 ngadto sa 11 anyo sa dakbayan sa Sugbo. Kini tungod kay naghuwat pa sila og supply gikan sa nasudnong kagamhanan. Ang dugang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department nga naa na lang sa kapin 200 ka doses sa Pfizer vaccine alang sa 5 to 11 years old ang nahibilin. Apan wala una nila kinigigamit aron sa nga malikayan ang kagubot. Hinungdan karong adlaw walay nahitabong vaccination sa maong age bracket sa Cebu City. Kay numduman ang Department of Health Central Visayas mihatag og 6,000 doses sa COVID-19 vaccines alang sa 5 anyos ngadto sa 11 anyos sa Cebu City apan gitunga kini alang sa first ug second dose. Mato ni Dr. Ibones nga nanawag siya sa DOH Central Visayas ug nananghid kung pwede ba gamiton ang 3,000 doses alang sa second dose apan wala mutugot ang DOH sa rason nga dali ra ang 21 days ug basin dili sila kahatag dayon og supply isip hulip sa gigamit nga mga bakuna. Nasayran nga ang mga bata nga giturukan og Pfizer nga COVID vaccine makadawat sa ilang second dose suman sa 21 ka adlaw gikan sa ilang pagdawat sa first dose. Manang magpaabot pagita sa Department of Health kung sa agad maabot ang ato ang stock for the 5 to 11 years old. So ang atong 6,000 na ito nga man 6,000. Yes, ito nga siya kay na may second dose. Oo. Oh, natay na sobra gamay kay ang ato manggod kung i-open na to ang duha ma-average manggod tag mga almost 1,000 a day. Unya ang atong plano ani niya
if ever og di gyud maabot ato na lang gamiton kinaman tay vaccination diri sa City Hall nga katong gingon ni Sir Mike Rama, no, Mayor Mike Rama, nga vaccination bonanza, 5 to 11, 12 to 17 and adult nga doses po. Sayran nga naa na sa dulan 3,000 ka mga bata nga 5 to 11 years old ang nabakunahan sa Cebu City sulod sa 4 ka adlaw nga vaccination. Ug base sa dato sa Cebu City Health Department, moabot na sa 10,000 ang nagpa-register aron magpabakuna kontra COVID-19. Si Dr. Ibones nagpasalamat sa mga ginikanan nga nagpabakuna gyud sa ilahang mga bata ug matud niya usa sayang nakita nga nung daghan ang nagpabakuna tungod kay hapit na matud pa ang face-to-face classes ug giingong nahigmatan ang mga ginikanan nga dako gid og tabang ang bakuna kontra COVID. Nagapon, sir, no, naatay mga adverse effect like katong sakit sa injection site. Nayusa ako pang gipatan-aw, no, nga nag-rush siya, but I don't know kung pero akong gikuan na okay naman ang ato ang bata. Gumikan kay wala pa may vaccination sa 5 to 11 years old. Ang mga vaccination site gigamit una sa syudad alang sa pagpamakuna sa 12 to 17 years old. Desime Padilla, CCTV News. Syudad sa Mandawi mo pahigayon na unya og vaccination sa mga butika human nga duha na ka mga drugstore ang ni-apply nga moapil sa risk bakuna sa butika nga programa sa nasudnong kagamhanan. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Mupahigayon na unya sa di madugay ang syudad sa Mandawi og vaccination sa mga butika. Kini human duha ka mga drugstore ang ni-apply aron moapil sa risk bakuna sa butika program sa nasudnong kagamhanan. Si Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, Deputy Chief sa Vaccination Operation Center, nagkanayon ang duha ka butika mao ang Rose Pharmacy sa Bridges Town Square ug Bings Pharmacy sa Barangay Gezo. Matud ni Dargantes, ilan ang nabisita ang maong mga butika ug haumra nga pahigayunan og vaccination. Okay na jud. Nindot ra ang ilang lugar, for example si Bings Pharmacy na amang good sa sila diha sa Giso na sila murag clinic daan, so nakakwarto-kwarto ba. For Bridges Town Square, dako ang ilahang lugar outside, not inside the Rose Pharmacy, pero gitarong lang sa nila para kanang comfortable ba kay naramang good siya sa gawas, so kanang murag dapit sa parking area. Matod ni Dargantes na ilang susihon pag-usab ang mga site samtang ang mga butika nagpadayon sa pag-andam. Matod niini nga ang mga bakuna magikan sa gobyerno samtang ang mga vaccinator magikan sa mga drugstore. Ang mga butika motanyag lang og booster shots. Gilauman nga ma-expand sa programa ang kampanya sa pagbakuna tungod kay mas sayon kini og ang mga individual adunay daghang access sa bakuna. Yes, ako siya batabang for the booster doses, and then at the same time I think this will be like a kanabitang going into the new normal ba on the vaccination kay the pharmacies would be very relevant, most especially if we're gonna do it regularly, for example every year, every 3 years, so depende kung unsa ang kanang kalabasan sa ato ang study. So pwede ra gyud siya nga makonduct at the pharmacies in the future, and at the same time in the clinics, in the kanang medical clinic. So dili na gyud ingon ani bitaw kadako that kanang the COVID-19 vaccination is gonna be like the other vaccines that we are having. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mopatuman og mas relax nga Oplan Bulabog karon nga gipaubos na sa luag nga alert level status ang Dakbayan sa Sugbo itandi sa nanglabay nga buwan samtang deployment sa mga pulis nga sakop sa Cebu City Police Office adto na sa mga dapit nga taas ang natalang krimen. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mas luag og distrikto ang Oplan Bulabog sa kapulisan sa sudad sa Sugbo sa dihang gipaubos na sa alert level 2 ang tibok Dakbayan itandi sa milabayng mga buwan. Tungod nini, dili na sila manakop niadto nga mula pa sa quarantine protocol so kuhain niadto nga distrikto pa sa kagamanan sa sudad sa Sugbo ang Oplan Bulabog. Sanglit ang ilaga himuon karon mao lang ang pagpadlo nga kinahanglan nga sundon gihapon ang minimum health standard sama sa pagsudob sa face mask. Apan giklaro nga kung adunay magmagahi sa pagtuman sa laga pagpadlong, mibahad sila nga ila kining dakpon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga mututok na sila karon sa ilaga deployment sa mga police personnel sa mga sulunong bahin sa kabarangayan nga taas ang crime volume. Ang atong implementation is
more relaxed. It is also the same nga miubos na sad ang ato ang classification sa Cebu City, but still we implement gihapon sa ato ang mga directives nga existing gihapon hangtod karon. So more on warnings for those mga mo violate, and if ever dili gud sila mo patuo, so that's the time nga atong i-apprehend. But as I have said, mas relax na ang ato ang implementation ron. Instead, we focus more sa mga interior portion sa ato ang EOR for crime prevention. Sigun ni Parilla nga ang pag-relax sa kapulisan wala kini magpasabot nga dili na sila manakop niadto muna pa sa health protocol sanglit makahimo paghihapon sila niini. Dugang niya nga musuroy ang mga pulis sa kabaranggayan gikan sa buntag hangtod na sa laom ng kagabihon aron ni pahibaw nga palain nga magmatngon bisan sa pagluag na sa alert level sanglit na pa ang coronavirus nga peligro nga makatakod. The same ra gihapon ang ato ang visibility, no? Musuroy gihapon sa mga establishments, makita gihapon ang atong kapulisan nga magrekorida. But as I have said, more on information dissemination na lang ang ato ang pagabuhaton ron, no? So nakita man sad nato nga miubos na sad ang ato ang kaso. That is also because of the cooperation sa ato ang katawan. Subling miawhag ang kapulisan sa sa Sugbo sa mga mall management kaparain ang pag-require sa mga customers nini nga mosulod sa vaccination card. Kini human makadawatong impormasyon nga adto na mga dagkong tindahan nga dili na mangitag vaccination card aga mga gwardiya sanglit wala pa mo mando si Mayor Michael Rama. We will bring up this ngadto sa EUC, no, because we have a daily convergence gihapon sa EUC. So ato ning ipaabot ngadto sa EUC para ang EUC na sad ang patawag sa ato ang mga mall securities. Namantayan sa kapulisan nga bitibugsog na pag-ayaw ang kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Sugbo, di usa sa nakatampo nini ang pagkadisiplinado sa mga Sugboanon nga misunod sa health protocol sa dihang subsub ang pagpatuman sa Oplan, Bulabog. Arnold Bustamante, CCTV News. Subay sa maong balita, giklaro ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dili siya makabuot kung pananglitan i-withdraw na ang augmentation sa mga police personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion dinhi sa syudad. Karon nga mikunhod na ang kaso sa COVID. Apan ang mayor mitataw nga guston ta siya nga magpabilin ang ilahang presensya. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Kung si Cebu City Mayor Michael Rama ang pasultihon, gusto siya nga magpabilin sa syudad sa Sugbo. Ang mga police personnel nga giugment sa Dakbayan, kinibisan pa man og maayon ang sitwasyon sa COVID-19 sa Dakbayan, gumikan sa padayon nga pagkunod sa COVID cases. Kay numduman nga nitong buwan sa Enero moabot sa kapino sa kagatos ka mga police personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion ang gipadala dinhi sa Cebu City human si Mayor Rama nga ngayog augmentation aron motabang sa syudad sa pagpatuman sa quarantine guidelines human ang kaso sa COVID sa syudad Misaka pagbalik. Giklaro hinuon ni Mayor Rama nga dili siya kabuot kun pananglitan ang kadagkuan sa Philippine National Police mo desider nga i-pull out na ang mga giugment nga police personnel sa Dakbayan sa Sugbo. I would still insist nga ipabilin I would still insist ipabilin. Kay, for the record, Mayor, ganong ganang you will know that after my directive or executive order. But I cannot stop if they will withdraw. But if you ask me the question, I would like to have them still until the need will not anymore be there. Samtang gimugatan ni Mayor Rama nga ngayon gihapon at nga ng announcement niini sa maabot nga Pebrero 24 nga mausab ang Charter Day sa syudad sa Sugbo. Sa pangutana kung iligkas na ba niini ang curfew sa syudad ingon man ang paglugak sa quarantine restrictions, si Mayor Rama miasoy nga ang tanan posibleng mahitabo. Lisod ug mingon kog luag, nya mingon sa kog wala na, unya human na, unya naapa. Huwat lang kita, haron ini kahuman, mabalik ang pangutana na kualan,
nga basig at the end of the day wa na sa kaipangutana. Kahinumduman ang syudad sa Mandawi una ng milibga sa ilang curfew unya misunod usab si Governor Gwendolyn Garcia nga mimando sab sa paglibga sa curfew gawas lang sa mga menor de edad. Deseme Padilla, CCTV News. Samtang niabot na sa 21,974 ka mga turista ang natalang nibisita dinhi sa Pilipinas, sukad giablihan ang border alang sa mga bakunadong turista. Matud pa ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, naguna sa listahan nga nianhi ang mga turista nga gikan sa Estados Unidos. Sunod ang gikan sa Canada, dayon ang United Kingdom, ikaupat ang South Korea, duna sa gikan sa Australia, Vietnam ug Japan nga nianhi aron musuroy. Base sa survey sa DOT, naguna sa rason ngano silang nianhi aron makikita sa ilang mga pamilya human na dilatar ang pag-anhi tungod sa striktong kwarantina. Ikaduha nga rason mao ang pagpakigkita sa ilang mga fiancé o mga hinigugma. Samtang duna sa uban nga buot lang mutabang sa mga nabiktima sa bagyong Odette dinhi, pagpahigayon og relief mission. Dugang ni Secretary Puyat nga wa makatuo ang ahensya sa DOT nga ingon ana kadaghan na ang nianhi karong ikanapu palang kaadlaw dihang giablihan ang borders. Gani dako ang iyang pagtuo nga gihuwat lang gyud ining mga turista ang pagpatuman sa zero quarantine dinhi sa Pilipinas. Base sa datos sa 21,974 nga nianhing mga turista, 45% ini mga balikbayan. Nakabakuna na ang kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug moabot 38,000 ka mga kabataan nga nag-edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos. Sa maong gidaganon, 23,000 niini ang alang sa first dose, samtang 15,000 sa second dose. Awhag hinuon sa syudad ngadto sa mga ginikanan o guardians nga magda og mga medical certificate ngadto sa vaccination site kung galing adunay sakit ang ilang mga anak. Kini aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga bata. Nasayran nga lakip sa mga vaccination site alang sa mga edad og 12 anyos ngadto sa 17 anyos mao ang Lapu-Lapu City Sports Complex, Liberty Shrine, Paho Gym, Marigundo National High School, ingon man ang Mactan New Town. Mosunod, Arsobispo sa Sugbo nanawagan sa katawhan nga pilion ng kandidato nga tarong og maayo ang gawi. Kana og uban pambalita sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin.
Balik sa ato mga balita, gilusad sa Archdiocese of Cebu ang ilang Voters Value Formation Campaign ning nakaduol na sa pagpaygayon nga eleksyon karong Mayo. Sa maong niauhag noon ang Arsobispo sa Sugbo ngadto sa katawhan nga mopili og tarong nga leader. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nang hinaot si Cebu Archbishop Jose Palma nga pilion sa katawhan ang leader base sa kaugalingon nilang konsensya. Dungan kini sa paglusad sa ilang Voters Values Formation Campaign nga pilia ang paglaom. Din pinasikad kini sa Cebu Caritas o Good Governance Committee sa Archdiocese of Cebu. Matod sa mensahe sa Arsobispo nga adunay katungod sa pagpili ang katawhan kinsa ang mulingkod sa posisyon sa gobyerno gikan sa lokalidad hangtod na sa nasudnon. Apan gikabalak nila ang halapad nga disinformation nga misangpot sa pagkayagaw sa managlahing supporters. But as Christians, it is also our duty to form and inform our conscience, as I mentioned, to discern well whom to vote and to understand the sacredness of this vote. Tuyong gilusad sa Archdiocese among kampanya, sanglit gipahaom kini sa mga isyu sa katilingban ning panahon sa piniliay. Maong gilauman ni Palma nga pinaagi sa ilang kampanya, mas makita sa katawhan ang leader nga ilang gusto base na sa ilang values ug ingon man ang kinaiya. And that whatever our vote may be, may it always be made after prayer and discernment. Ana nagkaroon sa 3,288,788 ka mga rehistradong botante ang tibuok Sugbo base kana sa inimong talaan sa Commission on Elections. Hinungdan nga hugtanong giampo sa Arsobispo ang malinawon ug ligdong nga pagpahigayon sa eleksyon karong Mayo. Gian Navarro, CCTN News. Mga nagkadaiyang grupo dinhi sa Kabisayan nilusad sa Visayas for Isko Sara Alliance. Kiniagig pagpakita og suporta sa kandidatura nilang Manila City Mayor Isko Moreno pagka-presidente ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio pagka-vice presidente karong eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Fach Anthony Inso. Formal nga gilusad netong Biyernes sa gabi ang Visayas for Isko Sara Alliance kon visa nga gilangkuban sa mga nagkadaiyang grupo nga may suporta sa kandidatura nila Manila City Mayor Isko Moreno kinsa magpapili pagka-presidente sa nasud ug Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga midagan pagka-vice presidente. Ang visa gilangkuban sa grupong Simba, partido nga panaghiusa inisyatibang makabayang pagbabago, isulong serbisyo sa katawhan nga organisado alang Isko, Ikaw Muna Pilipinas, Ordinaryong Lungsuranon, Task Force Crusaders, Duterte Riders Team, F4, Samar Group for Isko, Siguton, Isko Nabay, Blue Ladies for Isko o Women for Isko. Nipirma sa Manifesto of Support and Commitment of the Visayas for Isko Sara Alliance ang mga representante sa nisgutan nga grupo. Sa ilahang manifesto gipadayag sa visa ang rason ngano gipaluyuhan nila si Isko ug Sara nga ilang gihulagway nga pulos mga top performing mayors sa mga syudad nga ilang gialagaran. Ikaduhang rason nila si Isko ug Sara pulos matod pa mga Bisaya mahadlokon sa Ginoo ug dili mahadlok sa pagbarog sa katawhan. Ang unang lingkugma sa atong nasod nga para kanamo nakita namo nga ang angay yung datong butaran because all of the Filipinos kitang tanan butan man no mupili man ang presidente nga nagkasabot kaming tanan nga si Isko Moreno will be a very good president for the next 6 years. Labi na ang iyang Vice President si Sara Duterte. No, sa among bitaw manifesto, we have made it clear nga ang among rason, number 1, is both of them are top performing mayors in the city, each and every sector. Sigon sa ni Attorney Daluz nga kamanduan nila sa 15 ka mga grupo nga appeal sa Visayas for Isko Sara Alliance nga ipadayon lang kung unsay nasugdan nila aron i-promote ang kandidatura nila ni Isko Moreno og Sara Duterte. Gihulagway ni Daluz nga karon nga nagkatapok og nagkahiusa na silang tanan, mas mapalambo pa nila ang ilang promotion sa kandidatura nilang Isko ug Sara. Gani ipaabot nga doon sila himon nga caravan nga paghimuon sa maabot nga adlaw og mga political gatherings ingon man pag-umol og page nga makatabang sa ilang tumong og tinguha. Gihimugatan sa grupo nga wala sila nagtinguha
luna kung pila ka botos ang ilang mahatag kang Isko ug Sara. Apan ilang buhaton mao ang makiistorya sa mga tao ug kumbensihon nga botaran ang maong mga kandidato. Nang hinaut usab ang visa nga ang One Cebu sa mga Garcia gaw sa kadako nga partido dinhi sa Sugbo mo suporta unta kang Isko sama silang pagsuporta ngadto kang Duterte Carpio nga mo ilang gipaluyuhan pagka vice presidente. Labi na kay ang One Cebu i-endorse mismo ni Sara Duterte as official candidate sa One Cebu party, di ba? Although di man hilabot sa kanang mga partido o sa mga politiko, ang amo purely lang yun sa kanang parallel organizations. So mauna noon, dugay kami nag-coordinate ni Congressman Pablo Garcia. Anthony Inso, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mo pasupot og guidelines sa tanan nga mga personnel labot sa Uplan Baklas nga kampanya kung campaign posters nga gibitay sa mga illegal nga lugar aron malikayan nga mapasakaan kini og kaso. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gikatakdang mo pasupot og guidelines sa Cebu City Police Office alang sila mga personel labot sa pagpatuman sa Uplan Baklas sa Komisyon ng Elections. Kini aron malikayan sa mga pulis nga mapasakan og kaso sa mga kandidato nga mao tag-iya sa campaign posters kay yung nabutang sa dili designated o mga common poster areas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga kinahanglan nga magmatnon sila sa ilaga mga gipanghimo bisa pa man nga adunay kamanduan sa COMELEC aron dili makasugat og problema. Yes, we will always be careful no nga dili sad ma-charge ang atong kapulisan, and then that is why nga naagyod pinaka-importante gyud naagyod ang presence sa COMELEC during that activity kay sila sad ang mo-determine kay sila may mas expert and knowledgeable with regards to the implementation of Uplan Baklas. So sila may nakibaw kung unsay guidelines, kung sobra ba or ginadili ba dihang lugar ang pagbutang og mga poster. Magtagbo ugma ang kapulisan sa sudod sa Sugbo ug armadong kusog sa nasod, lakip na ang COMELEC alang sa subsub nga pagpangandam sa seguridad sa eleksyon sa umabot nga May 9, 2022. Dugang ni Parilla nga dinhi usab mohatag sa ilang lagda ang COMELEC aron makabuot ang kahusay kalinaw sa piniliay ning tuiga. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, moabot na sa kapin 50,000 ka mga dasig Sugbo cards ang napud-apud na ngadto sa mga apektadong pamilya sa probinsya sa Sugbo. Gani sa niaging weekend gipanghatag sa Kapitolyo ang laing hugna sa dasig Sugbo cards ngadto sa mga apektadong pamilya sa ikatulo ug ikapitong distrito. Sa maong ihap na apil sab sa mga nahatagan sa maong digital card ang kapin 1,600 ka mga mananagat kansang panginabuhian na apektuhan sa pag-igo ni Bagyong Odette. Sa ikaduhang hugna sa dasig Sugbo card distribution, gitabangan sa Kapitolyo ang mga panimay nga severe o partially damaged. Tuyong migahin ang Kapitolyo og 2 bilyones pesos aron matabangan ang mga apektadong pamilya sa Bagyong Odette gikan sa 36 ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan hingpit nga napungan ang pagdangadangan na unta nga demolisyon sa may Sitio Kasya, Barangay Bangkal. Kinihuman nga ang tag-iya sa luna mipasalig nga makapamasko pa sa dapit ang mga residente nga maapektuhan. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Higpit nga napugngan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang nagdanga-danga nga demolisyon sa Sitio Kasya, Barangay Bangkal sa mao nga syudad. Nasayran nga mokabat sa 2 ka hektarya ang mao nga luna, din kapin sa 200 ka mga panimay ang apektado sa demolisyon. Hangyo hinaon ni Chan ngadto sa tag-iya sa luna nga hatagan og relokasyon o kaha financial assistance ang mga residente nga nimuyo sa mao nga luna. Gipasalig hinoon sa mayor nga og galing way mahatag nga relokasyon ang tag-iya sa luna ang syudad mao nay mangita og ilang kabalhin. Kung mahimo mapamitaan at paagi, no? Doon rin yung option. Option A is malugayan ka na matagaan ka o relocation. Muna makisabot ko sa tag-iya. Kung wala sa relocation, ako isip inyong amahan. Maoy mag-provide o relocation. Kung may location na ikatag ang mga tag-iya sa luna, muhangyo ko niya na muhatag o financial assistance
sa mga lumulupyo nga apektado. Ug akong tukbangan, tagaan nato ug tungag para atong makatukod ang atong panimalay. Nasirad nga una na untang suwayan sa pagdemolish ang mga panimay sa dapit datong Pebrero 16 apan kini napugngan usab sa mayor pinaagi sa pagpahigayon og sabot-sabot tali sa sheriff ug sa tag-iya sa yuta. Ang representante sa tag-iya sa Luna nga si Brian Dosdos ni pasalig hinuon atol sa gihimong tigom ngadto sa mga apektadong residente ganihang buntag nga makasaulog pa sila sa Pasko sa ilang gipuy-an karon. Mayor, wala mong ibaw kabila ning hangyo sa kuha. Kaya dili lang kay ako manggod ani daghan manggod ni ani. So ako sang gipaabot sa among mga iyaan. So karon ako representante ngako lang musunod og storya ang sheriff magsukot mi sa yuta dire pero gipasalig na ko sa katawhan na dokumentado ni dire natubangan ni Mayor ni Konsehal Tino pagkapasko mo dire. Nagbuhin ng kalipay ni Chan sa gihimong pasalig ni Dosdos samtang ipasalig sa mayor nga makapahimus unya ang mga residente sa dapit sa ipatuman nga socialized housing sa syudad diin do na sila sample sa tukuron nga mga panimay. Foch Anthony Inso Sisi Tianus. Gitinguha karon sa sakop sa Hunta Probinsyal ang pag-aprobar sa ordinansa nga nag-amendar sa implementasyon sa CP Gift Scholarship gikan sa Kapitolyo. Maong nang hinaot kini nga masabtan unta sa publiko kung nganong ihatag na lang ang scholarship alang sa mga tinun-an sa pampublikong kolehiyo. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Naninguha si 7 District Board Member Christopher Baricuatro nga maaprobahan sa Hunta Probinsyal ang pag-amendar sa ilang CP Gifts Ordinance. Kiniuman nga nakita silang buhatan ang jutay nga kahasol alang sa mga tinun-an nga nag-eskwela sa mga pribadong universidad kinsang nakapahimo sa scholarship program. Maong giduso nini ang pag-amendar sa sections 4 and 6 sa Ordinance number 2020-10 alang sa second reading. O kung maaprobahan man kini, apil na sa ikatulong nga reading, dawato na lang nila isip mga scholars sa CP Gifts kung Cebu Province grants intended for tertiary students ang kadtong mga nagtunga sa pampubliko nga kolehiyo. Gusto na nato after sa submission sa grades, ma-release dayon nato ang allowances kay kabaw naman tayo na magamit gid na sa mga scholars nato. Gibutyag ni Baricuatro nga nadelatar og jutay ang pagduso sa ordinansa sukad nga naaproban kini sa first reading tungod sa concern sa mga tinun-an ingon man ang mga anaa sa pribadong institusyon. Mao nga lang kaniya, limitado ang pundo sa kagamhanan sa probinsya aron matagan og 10,000 pesos per semester ang ilang mga scholars. Apan dili hinuon mabalaka ang kasamtangan nila mga scholars nga naa sa pribadong tungaan sanglit ipatuman ang maong pag-amendar alang na sa mga bag-ong batch sa CP Gift Scholars. Maong nang hinaot kini nga kung maaprobahan man sa hunta og mamahimong ordinansa sa hingpit sabton usab sa publiko ang kausaban sa mong scholarship program. Kung gusto gid sila mo avail, pwede man po sila mo shift or mo transfer sa mga public universities nato which are very good na kayo ang mga public universities at par na sila sa mga private na mga universities nato diri. Gipanabanang anaa sa 1,400 ang mga nakapahimus sa CP Gift Scholarship. Gikan kini sa siyam ka mga public schools o 17 ka mga pribadong tungaan Lukop, Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Nakaangkon og usa ka fully equipped nga ambulance ang sangguniang kabataan sa Barangay Titalo, lungsod sa San Fernando. Diin usa kini ka sa ilang mga proyekto. Ang sangguniang kabataan chairperson nga si Vina Prosianos uban sa mga kauban niini na mahayag nga ang maong proyekto ilahang naununaan gumikan sa trahedya nga mitumaw o sama sa pandemya ug bagyo. Ingon man sa adlaw-adlaw nga panghitabo nga dunay disgrasya o tabangon sa ilang barangay. Anaa sa barangay gi-parking ang mga ambulansya kini aron dali ra nga matultulan sa taga Pitalo panahon kun dunay emergency. Mosunod, 16 ka mga kawani sa Mandawi City Hall nagpositibo sa paggamit og illegal nga drugas. Kana og uban pambalita sa pagbalik sa Saire 47.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Balik sa ato mga balita, nagpadayon ang kapulisan sa lungsod sa Cebu nga sa ilang hot pursuit operation batok sa duha ka mga responsable sa pagpamusil sa ilang lungsod diadtong adlawng Sabado. Ang kapulisan mipahigayon pa og pagpangita sa responsable sa pagpatay sa kanhi barangay kapitan sa Candagit, Cebu nga. Patay sa pagpamusil ang 63 anyos nga si Agnes Mindaros, kanhi barangay kapitan sa Candagit, Cebu nga pasado alas 7 ni adtong Sabado. Sa report sa kapulisan, nakapila kay gayon nga gipusil ang biktima sa nagmotorsiklo nga lalaki hinundan sa pagkamatay niini. Giingon nga namubo sa iyang tanom ang biktima dihang kalit nga niabot ang mga responsable dayog pauwan og bala. Bisan og nasamdan nakahimo pa kini sa pagdagan sa ilang panimay ang biktima aron mangayo og tabang apan namatay gayud kini samtang padung sila sa tambalanan. Samtang San Fernando Police Station nakakuha na og CCTV footage sa pagpusil patay sa magtiayong baringgian dinha sa lungsod. Samtang kapulisan ni pasalig sa seguridad sa pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gawa sa mga basiyo sa bala nga magigamit sa pagpamusil patay sa magtiayong nga baringgian sa sitio Tapok-Tapok, Barangay Panadaran, lungsod San Fernando. Takdo sa kasimana kagahapon nakakuha na closed circuit television kon CCTV video ang kapulisan San Fernando. Mato ni Police Major Efren Diaz sa San Fernando Police Station nga ang maoga video ilanang giduso sa anti-cybercrime group aron ipaubos kini sa enhancement. Gitungan ni Diaz nga ang makita sa video mao lamang ang color blue nga Nissan Navara apan dili maklaro kung duna ba kini plate number. Ang mao nga sakinan magigamit
gamit sa mga armadong kalalakinan nga getaway vehicle. Human pa mo sila aga mga biktima nga silang Pedro Parba Baringgian ug asawa niini nga kasamtangan nga konsyal sa barangay ug kandidato pagkakonsyal sa lungsod nga si Maria Luela. Wala hinon siya motug-an kung pick up ba kini. Sanglit nila una kini nga ipasusi sa Cybercrime Unit. Actually, CCTV pa lang po sir, yun pa lang po nakukuha namin additional evidences po sir. Yung ginamit lang na getaway vehicle, yun pa lang po sir. Wala pa po kaming update. Wala pa po kami mga ebidensya na kalapulot. So ano ginawa natin sir sa CCTV? Actually, may i-request na namin yun sa ECG para po lalong makita yung kung may plate number man to wala sir. So may ipa-enhance natin sir? Yes sir. Gipasalig sa kapulisan sa probinsya Sugbo nga mohimo silang subsub nga investigasyon o gila kining tutukan alang sa dinlian nga kasulbaran sa krimen. Una nang mibutyag si Police Colonel Gilbert Soriano ang hepe sa Cebu Police Provincial Office nga dili nila ilakip sa statistics lang ang kamatayon sa magtiayon tungod kay wala masulbad. Tungod nini ilang ilhon kung kinsa ang maog nga mga kriminal ug kinsa usab ang nagpaluyo og ang motibo niini. Dugang ni Diaz nga mihatan na sila security sa mga anak ug kabanay sa mga biktima. Inabi nga wala pay mailang nga mga suspitsado sa krimen ug ang usa ka anak nini ang magsilbing saksi. Actually ma'am, nakuha pa lang namin na information sa anak niya. Yun lang pagkakasabi na ma'am na may threat yung umagang yun. Yun lang pagkakasabi ma'am. Hinahintay po rin po namin yung mga witnesses na pagkakasabi po. Nakikita sa mga anak sa biktima sa mga armado nga nagsulubog bunit sa lang mga naong. Arnold Bustamante, CCD News. Laing 16 ka empleyado sa Mandawi City Hall ang nagpositibo sa illegal nga drogas sa napahigayong drug test Miyerkules sa niaging simana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. 16 na usab ka mga empleyado sa Mandawi City Hall ang nagpositibo sa illegal nga drogas sa gipahigayong drug test ni atong Miyerkules isip lakip sa pagpatuman sa drug-free workplace policy sa Dakbayan. Sigon ni Konsehal ni Risa Son Ruiz, focal person sa City Anti-Drug Abuse Council, nagikan sa nagkadayang buhatan ang 16 ka mga nagpositibo nga empleyado. These employees had been notified, also the department heads have been notified who they are, but we are awaiting for the confirmatory. Ang 16, madam, is hindi ka rin sa lain-lain nga departments, nasa mayor's office, nasa BPO, nasa SP, naagyod. Dulaan 700 ka mga empleyado ang gipaubos sa kinalit nga drug test ni atong Miyerkules nga naggikan sa City Mayor's Office, Sangguniang Panlungsod, City Treasurer's Office, City Assessor, Management Information Service Office, City Planning and Development Office, Accounting, Human Resource and Management Office, Budget Office, Sectoral Affairs Office ug Office of the Sectoral Management. Sigon ni Ruiz nga gipadana sa DOH Accredited Drug Testing Laboratory ang 16 ka positive result o gipaubos sa confirmatory testing. Matod ni Ruiz nga magsunod-sunod pa ang kinalit nga drug testing sa mga empleyado sa City Hall. Ang role model gid unta is Mandawi City, pero nagyud gihapoy mapositive. So I think we need to strengthen our program. We have gone to the barangays, so nya dinis atong tugkaran na pagiday na positive. Kung magpositibo sa confirmatory test, ang job order employee gilayong taktakon sa trabaho, samtang kung regular employee mag-agi og due process. Unang nipahigayon og drug test ang kadak ni atong Enero 4 sa sakop sa Department of General Services og Office of the Building Official. Diin na po ang nagpositibo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa 24 oras nga gihatag kanato sa Ginoo, daghang kayong may tamo sa kinabuhi sa katao. Dunay mamatay, dunay masakit, dunay madisgrasya, dunay may gugma, dunay magsaulog sa kadaugan, nga naangkon uban pa. Mayo man o dawtan kining mao mga kasinatian anara gyud sa atong palibot nga nagpabot sa ustong panahon. Wala kita masayod dun kano sa kini mabot kanato. Apan makapadasig kayong hunahunahon mo kini. Ang atong langitong aman dili gyud mo sab. Ang kamatura nagingon nga ang Ginoo sa kanunay may gugmaon. Ang Ginoo kanunay kaya ngayon, magtinud-alon,
o kining mong kamaturan dili gyud mo sa bisan kanusa. Sa atong sitwasyon nga walay unong ang kausaban, kita pagkasalig nga ang kayo sa gugma sa Ginoo mulungtad yun dinhi kanato. Dili sa kalibutan way butang nga manglungtad apan ang Ginoo dili mo sa hangtod sa katuran. Maiso mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,